बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समरी नजरसानी के लिए वापस भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं कर सकते। समरी में कहा गया कि कीमतें ना बढ़ाकर हुकूमत अब तक 35 अरब रुपए का नुकसान उठा चुकी है। वज़ारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर दोबारा नजरसानी करेगी। पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समरी नजरसानी के लिए वापस भिजवा दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, नजरसानी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने समरी वापस भिजवाई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को आज वज़ारत खजाना की जानिब से जो ओगरा की समरी थी वो मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी नजरसानी के लिए वज़ारत खजाना को वापस भिजवा दी है। ज़रा बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते। ओगरा की जो समरी है वो 12 रुपए 3 लीटर पेट्रोल में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत दी हैं कि वज़ारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर दोबारा शुक्रिया। इस हवाले से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे फ़हीम अख्तर। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं, हुकूमत ने साफ बता दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पेट्रोल पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, बाहर से खरीदना पड़ता है। रूस यूक्रेन की सूरत हाल की वजह से पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। इसमें देखिए, तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में, और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो ज़ाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। हुकूमत का मियां शहबाज शरीफ के केस को बराह रास्त दिखाने के लिए असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ केस से बचेंगे तो ही अदम एतमाद लाएंगे। खातून अव्वल के हवाले से फेक न्यूज़ चलाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। मरियम नवाज खातून हैं, ख़वातीन के खिलाफ मुहिम को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। ये जो फजलुर रहमान साहब हैं या बिलावल साहब हैं या मरियम हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सख्त है। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। अब ये सारे जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो फिर इमरान खान की बात आपको याद आनी चाहिए कि ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। शहबाज शरीफ का जो केस है इसको लाइव दिखाया जाए ताकि लोग देख सकें कि किस तरह से चपड़ासी मकसूद चपड़ासी जिसकी तनख्वाह बेचारे की 20-25 हज़ार है, उसके अकाउंट से 4 अरब रुपया निकल आया। अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फिलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। उनका मजीद कहना था कि किसी के घरेलू मामलात पर बात करना मुनासिब नहीं, ट्वीट करना भी मुल्क में जुर्म बन चुका है। ये पहली हुकूमत है, हर महीने बिजली का रेट बढ़ जाता है और इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ हैं। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है। अब ट्वीट करना भी मुल्क में जुर्म बन गया है। ये आज मुल्क में आज़ादी की हालत है। चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि आप में हिम्मत है, टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं 539 अरब में से कितने पैसे सियासतदानों से आए। हम इंतजार कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक महंगाई पर शोर मचाने वाली अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है, क्या तमाम ममालिक के सरबराह नाअहल हैं? अपोजिशन कोई दूसरा रास्ता बताए, हम अपने वज़ीर आज़म को समझा देंगे। खुशी से अदम एतमाद लाएं, इन्हें हकीकत का पता चल जाएगा। इस मुल्क में एक हवा उठाई हुई है कि तहरीक इंसाफ नालायक है, नाअहल है। ये जो महंगाई है, क्या आप लोग नहीं समझते ये क्यों है? क्या ये महंगाई हमारी वजह से? देखिए इस वक्त इंटरनेशनली सारी दुनिया में महंगाई है, तो हमें कोई रास्ता बता दो कि भाई ये रास्ता इमरान खान इस्तेमाल करता तो इस मुल्क में महंगाई नहीं आती। जब दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, तेल हम बाहर से मंगा रहे हैं वो महंगा हो रहा है, दालें हम बाहर से मंगा रहे हैं वो महंगा हो रहा है, गैस हम बाहर से मंगा रहे हैं वो महंगा हो गया, हर चीज़ दुनिया में महंगी होगी, तो इसके असरात तो हम पे पड़ेंगे। इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क को इन चोरों से निजात दिलाए, ऐसा सिस्टम आ जाए जो फूल प्रूफ हो और हर एक को रास्ता मिले। तो मैं और अभी भी ये सुन रहा हूँ कि एतमाद करें, बड़ी खुशी से करें, पता चल जाएगा इनको कि मैदान में क्या है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त का इजरा कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश है कि निचले तबके की बराह रास्त मदद की जाए। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गुर्बत कम होने का भी दावा कर दिया। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले आम आदमी बैंक में जाते हुए डरता था, लेकिन डिजिटल सिस्टम आम आदमी को सहूलत देने के लिए है। अगले मरहले में एहसास राशन प्रोग्राम को रास्त से मुंसलिक करेंगे। आम जो बेचारा आदमी होता है उसको खौफ आता है बैंक से, वो अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल बोलते हैं वो वैसे ही अंदर नहीं आता। तो इसलिए ये आम आदमी की सहूलत है, आसानी उसके लिए है कि वो एकदम अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर दे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि माजी में चेक्स के जरिए अदायगी में कई दिन लगते थे, रास्त के जरिए पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन चंद सेकंड्स में होगी। बैंक में अगर आप डालेंगे किसी का चेक तो उसको 2 दिन लगते थे, एक दिन वो जाता था क्लियरिंग में, दूसरे दिन आपका अकाउंट क्रेडिट होता था। ये जो रास्ता है इससे तो आप पर्सन टू पर्सन कुछ सेकंड्स के बीच में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना था कि बहुत जल्द मुल्क में डिजिटल बैंकिंग के लिए भी लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में गुर्बत कम की, जो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने टैक्स न देने वालों को खबरदार किया कि FBI मुल्क में टैक्स चोरी करने वालों की मालूमात हासिल कर रहा है। बहुत जल्द टैक्स न देने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अदालती कार्रवाई की बात करें। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने गवाहों को जराह के लिए तलब कर लिया। केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, मुल्क की तबाही कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल केस की समाअत हुई। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत पहुँचे और हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने इस्तदा की कि वकला ने अदालती हड़ताल कर रखी है, लिहाजा आज गवाह के बयान पर जिरह न की जाए, जिस पर अदालत का कहना था कि आज सिर्फ गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, आइंदा समाअत पर 2 गवाहान पर इकट्ठी जिरह कर लेंगे। दौरान समाअत शहबाज शरीफ का कहना था, चाहता हूँ गवाह पर जिरह मेरी मौजूदगी में हो। 18 फरवरी से कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है, लिहाजा उसके मुताबिक तारीख दी जाए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था, हुक्मरानों ने रिकॉर्ड कर्जे लिए लेकिन अवामी फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान ने मुल्क की तबाही कर दी। परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है, जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बोले, अपोजिशन से राब्तों का एक ही मकसद है कि वज़ीर आज़म को घर भेजना है। हम यकसुई से अपने काम पर लगे हुए हैं तमाम अपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाअल्लाह अवाम की जान इमरान न्याई से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी क़यादत से इजहार एकचहती के लिए अदालत पहुँचे। इसी मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। और वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिजीन को ख़त लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत डॉक्टर लांस और डॉक्टर शॉल को ख़त लिखेगी। दोनों डॉक्टर्स को ख़त लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की जाएंगी।
برطانیہ میں پاکستانی مصنوعات کو فروخت اور عالمی منڈی میں پذیرائی کے لیے انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کا لندن میں صنعتی نمائش کروانے کا اعلان۔ نمائش ستمبر میں ہوگی جس میں 100 سے زائد صنعت کار برطانیہ آئیں گے۔ اس حوالے سے برطانیہ اور پاکستان کے مختلف شہروں کے چیمبرز آف کامرس سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ IBPC کے عہدیداروں نے ایسٹ لندن میں دورہ پاکستان بارے میڈیا کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر چیئرمین انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن رضوان سلہریہ، جنرل سیکرٹری عاصم یوسف سمیت میاں منظور، شفیق قریشی اور دیگر موجود تھے۔ چیئرمین رضوان سلہریہ کا کہنا تھا کامیاب دورہ پاکستان کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ لندن میں پاکستانی صنعتی نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ دورہ پاکستان کے دوران IBPC کے وفد نے سیالکوٹ، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد چیمبرز، بزنس ایسوسی ایشنز اور دیگر شخصیات سے ملاقاتیں کی اور انہیں اپنی مصنوعات کی پذیرائی کے لیے لندن آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ رضوان سلہریہ کے مطابق نمائش میں 100 سے زائد پاکستانی بزنس مین لندن آئیں گے۔ عاصم یوسف نے اس موقع پر کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، لائیو اسٹاک، ڈیری جیسے شعبہ جات میں جن میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور ہم چاہتے ہیں اس شعبے سے منسلک لوگ برطانیہ آئیں تاکہ پاکستان اور برطانیہ کے کاروباری حضرات کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہو سکے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، لندن، UK۔ آئرلینڈ میں لیبر کی کمی کو غیر ملکی طلبہ کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اس حوالے سے خصوصی پیکج کا اعلان کرے، یہ کہنا ہے آئرلینڈ میں جسٹس فار اسٹوڈنٹس تحریک کے رکن مرزا احسان کا۔ وہ دارالحکومت ڈبلن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں آئرش پارلیمنٹ کے باہر اور یہاں آئرش پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جسٹس فار اسٹوڈنٹس کے ریپرزینٹیٹیوز اور کچھ پاکستانی جو ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس فار اسٹوڈنٹس کو جو اس کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں احسان، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مومنٹ ہے کیا اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں۔ جسٹس فار اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے، یہ آئرش اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہے جو کہ آئرلینڈ میں رہ رہے ہیں، نان EU اسٹوڈنٹس ہیں بیسکلی، اور یہ 5 سے 6 سال کم از کم 5 سے 6 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ان کی ڈگریز کمپلیٹ ہو چکی ہیں آئرلینڈ میں اور انہوں نے ابھی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ڈیو ٹو دیئر امیگریشن اسٹیٹس ان کو جاب نہیں مل رہی آئرلینڈ میں، چونکہ جب بھی یہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ ان کو امیگریشن اسٹیٹس کا پوچھا جاتا ہے اور ان کو بیفور کنسیڈرنگ کینڈیڈیٹ ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی جاتی ہے۔ احسان، کتنے اسٹوڈنٹس آپ سمجھتے ہیں اس وقت آئرلینڈ میں موجود ہیں جو اس کرائسس کا شکار ہیں یا اس مشکل سے دوچار ہیں؟ ہماری موومنٹ کے اکارڈنگ تو ہمارے پاس اس وقت 500 کے قریب اسٹوڈنٹ آئے ہیں، چونکہ یہ ابھی اتنی فیمس نہیں ہوئی، ہماری جو موومنٹ ہے ابھی اتنی ناؤن نہیں ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بھی فرنٹ پہ آنے سے مطلب تھوڑا سا گریز کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا میں ڈسکس ہوں، تو اس طرح سے وہ مطلب پیچھے ہیں، لیکن مسئلے ان کے سیم ہی ہیں، لیکن اراؤنڈ تھاؤزنڈس میں یہ اسٹوڈنٹس ہوں۔ آج کی جو ملاقات ہوئی آپ کی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا پازیٹیو تھی، نیگیٹو تھی، کچھ نکلے گا اس میں؟ جی ماشاءاللہ آج کی جو میٹنگ تھی وہ کافی پازیٹیو تھی، چونکہ جو کویسچن ہم نے ریز کیے پارلیمنٹیرین کے آگے اس کے اکارڈنگ تو ان کے پاس کوئی ایسا اس کا رسپانس نہیں تھا جو کہ یہ ظاہر کرے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہیں وہ illogical ہیں یا ہم نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ کی ہیں، تو میرے خیال سے بڑی پازیٹیو ہے، اور جو انہوں نے ہوپ دی ہے کہ عنقریب وہ یہ چیز منسٹر آف جسٹس کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ایک نئی اسکیم کے بارے میں بھی انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ بھی عنقریب آنے کو ہے۔ جی اس وقت آئرلینڈ کے اندر لیبر کی شارٹیج ہے اور ان اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ ڈگریز کمپلیٹ کی اپنے 5-5 6-6 سال یا اس سے زیادہ عرصہ سے یہاں پہ لیگلی ان کا ریزیڈنس ہے، ان کی یہاں پہ اسٹڈی انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہے، انہیں کسی طریقے سے کچھ ایسی ان کی اسکیم ان کے لیے لائی جائے جو ان کو یہاں پہ پرماننٹ کرے، یہ جو یہاں کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر انٹر ہو سکے۔ جی برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پدر حسنین کریمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مڈ لینڈز بھر سے شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ مولا علی کی ولادت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے عابد قاسمی کی رپورٹ۔ فاتح خیبر خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جشن ولادت کے حوالے سے ادارہ معارف اسلام کے زیر اہتمام برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں روح پرور تقریب منعقد کی گئی، جس میں مڈ لینڈز بھر سے مومنین و مومنات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور مولود کعبہ کی پیدائش کی خوشی میں کیک کاٹا۔ اس موقع پر مقامی ثناخوان حضرات نے مولود کعبہ کی شان میں قصیدے پیش کیے۔
लंदन से आए हुए मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्बास आब्दी ने खिताब करते हुए हजरत अमीर अल मोमिनीन के फजाइल, इनकी पैदाइश और हालात जिंदगी के रोशन पहलुओं को उजागर किया। अल्लाह ने खुद गवाही दी है कि हम गवाही देते हैं कि तुम पाक हो, मुतहहर हो, ताहिर हो, तहारत की सनद भी अल्लाह दे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्बास आब्दी, अदारा मार्फ इस्लाम के तर्जुमान अली मोहसिन हाशमी और दीगर शख्सियात ने कहा कि आज जश्न मौलूद काबा मनाने का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शख्सियत और उनकी जिंदगी के बारे में आगाही देना था। आज की रात हम यहाँ पर जश्न मिलाद मौलूद काबा अलैहिस्सलाम मनाने के लिए जमा हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना हीरो तस्लीम कर ले और उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें ताकि उनकी तरक्की और ताली का सफ़र शुरू हो। इदारा मारिफ इस्लाम हुसैनिया बर्मिंघम की आज इस अजीम शान तकरीब जो कि जश्न मौलूद काबा इमाम उल मुत्तक़ियान इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद पुरनूर के मौके पर हमने यहाँ मनाया। तमाम आलम इस्लाम में जहाँ भी इस वक्त मुसलमान नहायती अक़ीदत व एहतराम से आज का इस पाकीज़ा दिन को मना रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। 13 रजब के मुनासिबत से पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दुनिया का एक अनोखा वाक़या है जो खुदा के पाक घर ने और जनाब अली अलैहिस्सलाम का आना और ये एक अजीम मौजज़ा है। Today is a very special day because it's the birth of Imam Ali alayhi salam, and I want to congratulate and Eid Mubarak to all the Muslims around the world. शुरका का कहना था कि अगर उम्मत मुस्लिमा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के नक्शे कदम पर चलकर दीन मोहम्मदी के मुताबिक इत्तेहाद और इत्तेफाक से चले, दुनिया में भी आलम इस्लाम एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आ सकता है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल है। एक्सपो 2020 हो या फ्यूचर म्यूजियम या फिर जुमेरा बीच, हर एक की अपनी पहचान है। आज हम अपने नाजरीन को दुबई के सियाहती और तारीखी इलाके फना में मशरिक़ वुस्ता की पहली शहद की फैक्ट्री की सैर कराते हैं। वहाँ खालिस शहद तैयार कैसे किया जाता है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। पहाड़ों के दरमियान मौजूद दुबई का खूबसूरत सियाहती और तारीखी इलाका खत्ता, जिसे अमान ने 1850 में दुबई के हवाले किया था, कुदरती हुस्न से माला माल है। खत्ता हनी बी फैक्ट्री मशरिक़ वुस्ता की पहली फैक्ट्री है जहां खालिस शहद तैयार किया जाता है। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं और शहद खरीद कर जाते हैं। इस हनी गार्डन में दाखिल होने से पहले खास किस्म का लिबास पहनाया जाता है ताकि शहद की मक्खियाँ आपको नुकसान ना पहुँचाएं। शहद तैयार करने के साथ साथ यहाँ बच्चों के लिए पार्क बनाए गए हैं। पहाड़ों के दामन में मौजूद ये इलाका सियाहत के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। खत्ता हनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शादी ज़खूर ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हनी प्रोडक्शन के हवाले से मालूमात दी, जबकि वहाँ के वर्कर्स ने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की और साथ साथ सयाहों को उसके हवाले से बताया कि मज़ेदार खालिस शहद कैसे तैयार किया जाता है। Of course we sell honey. We produce our own honey in the Emirates. We produce about 5 different kinds of honey locally. We have Samar, Sidr, Ghaf. We have mangrove and wildflower honeys. So those are all produced locally, and that's what we sell here. And what we sell here actually supports the initiatives that we carry on to our educational programs. It's a very family-oriented venture. So kids, we have kids as young as 2 years old that come in and actually go for the experience that I think you guys had a chance to experience a little bit before. सयाहों ने भी 92 न्यूज़ को अपने तासुरात देते हुए कहा कि वो डर नहीं रहे बल्कि मुनफरिद तजुर्बे से खुश हैं। It's nice to see and discover the life of bees. They seems to be very friendly. They seems to be very close to each other, like a big family. They collect honey from the flowers. One frame, it can make 1 to 5 kilos of honey already. And also we only get, we don't get all the honeys because if we get all the honeys, there's no more food for the other bees. We're just sharing the food with them. So we're not collecting everything. Everybody should come and see this. I mean, we will get a good idea how this honey is. Honey can buy from any shop, but we don't know how it is making, right? So we are seeing it live. यहाँ पे हनी की प्रोडक्शन हो रही है और ये लोग का कहना है कि हम दुनिया का मतलब
اچھے سے اچھا ہنی پروڈیوس کرتے ہیں، اور بہت مجھے اچھا لگا یہاں پہ جس ٹائپ کی یہ پروڈکشن کر رہے ہیں۔ اس فیکٹری میں نہ صرف شہد تیار کیا جاتا ہے بلکہ نایاب نسل کی کوئین بی کی افزائش بھی کی جاتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی اس دنیا کو کوئین بی میوزیم بھی کہا جاتا ہے اور یہ خطہ ہنی کے نام سے مشہور ہے۔ دبئی کے نواں میں خطہ کے پہاڑوں میں شہد کی مکھیوں کا یہ عجائب گھر پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام سمجھا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پرانی تہذیب کی سیر کے ساتھ ساتھ یہاں لوگ تازہ اور خالص شہد خریدنے آتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہاں باغات بنائے گئے ہیں، آرگینک کیفے موجود ہے۔ خطہ ہنی بی گارڈن خالص شہد کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خشنود، خطہ، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ سعودی عرب میں 3 روزہ سعودی میڈ نمائش کا افتتاح ہو گیا، جس میں 150 مختلف کمپنیز نے اسٹال لگائے ہیں۔ نمائش میں قدیم دور کو اجاگر کرنے کے علاوہ پینٹنگز کے فن پارے بھی رکھے گئے ہیں۔ منفرد فن پارے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ریاض سے عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی وزارت توانائی کی جانب سے دارالحکومت ریاض میں مقامی مصنوعات پر مبنی اشیاء کی یہ سب سے بڑی نمائش ہے، جس میں سعودی عرب بھر سے 150 مختلف کمپنیز نے اپنے اسٹالز لگائے ہیں۔ نمائش کا افتتاح وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلیمان نے کیا۔ نمائش میں فوڈز مصنوعات کے علاوہ الیکٹریکل، انڈسٹریل، میکینیکل، میڈیکل اور دیگر اہم پروڈکٹس کے اسٹالز نمایاں ہیں، جن میں ماہر سعودی آرٹسٹوں کی پینٹنگز کے فن پارے بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ قدیم سعودی دور کے ماڈلز بھی بنائے گئے ہیں۔ خوبصورت اور دیدہ زیب ماڈلز، ہاتھ سے بنی اشیاء اور فن پارے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ نمائش کا مقصد مقامی میڈ ان سعودی ایشیا کو عالمی سطح پر متعارف کروانا ہے اور تیل کے مقابلے میں برآمدات کو 50% بڑھانا ہے۔ نمائش 4 روز تک جاری رہے گی، جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سعودی، پاکستانی اور دیگر غیر ملکی شرکت کر رہے ہیں۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوری نظام کو مستحکم بنانے کے ویژن پر چل رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں عمیر علی کی رپورٹ میں۔ دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے اجلاس میں شریک عہدیداروں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بطور اپوزیشن پارٹی جمہوری روایات کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اور عوامی حلقوں میں حکومت کی ناقص اور عوام دشمن پالیسیوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عوامی طاقت سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کامیاب ہوگا اور ملک کو موجودہ حکومت سے نجات ملے گی اور پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر ملک کو درپیش چیلنج سے باہر نکالے گی۔ اجلاس سے PYO سعودی عرب کے صدر احتشام جاوید کوہلی، جنرل سیکرٹری اعجاز رحیم اور شکیل شیخ نے بھی اظہار خیال کیا۔ سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تنظیم سازی مہم کے سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں عہدیداروں اور ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانیے عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کی جانب سے منعقدہ تقریب میں مقررین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور پاکستانی عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موجودہ حکومت نے ملک کو سنگین مسائل سے دوچار کر دیا ہے، جس سے عوام کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ ملک کا جتنا نقصان گزشتہ 3 سالوں میں ہو چکا ہے اور جس طرح اسٹیٹ بینک سمیت دیگر اداروں کو گروی رکھا گیا ہے، اس سے ملکی سالمیت کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس حکومت کو جلد ہٹا کر ہی دم لیں گے۔ تقریب میں تنویر جٹ کو غبیرہ کا صدر نامزد کیا گیا، جبکہ میاں ساجد، سردار شعیب، اجمل منہاس، چودھری اختر سمیت دیگر نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔